टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो आ तरफ दिल्ली में आज मुख्यप्रधान नामनी जाहेरात थशे। प्रदेश कार्यालय भाजपा धारासभ्य दळनी बैठक मळशे अने मुख्यप्रधान चूंटायेला धारासभ्यमांथी एक होवानी चर्चा चाली रही है। पार्टीए 15 धारासभ्यना नाम जाहेर कर्या, जेमांथी 9 नाम शॉर्टलिस्ट थया होवानुं जणाई रह्युं छे। बैठक में केबिनेट मंत्रीओना नामनी पण जाहेरात थई शके छे। आवतीकाले रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह योजाशे। तैयारीओनी जवाबदारी पार्टीना महासचिवोने सोंपी देवाई छे। भव्य शपथ समारोह में 1 लाखथी वधु लोको हाजरी आपी शके छे। शपथ ग्रहण समारोह में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी सहित तमाम केन्द्रीय प्रधानों, भाजप और एनडीए शासित राज्यों मुख्यमंत्रीओ और नायब मुख्यमंत्रीओ हाजरी आपशे। ए सिवाय उद्योगपतिओ, फिल्म स्टार्स, क्रिकेट और खेलाड़ीओ, संतो और राजद्वारीओ पण आपशे। दिल्ली थी पण 12 થી 16,000 लोकोने आमंत्रित कराया छे। આપણે પણ જણાવીએ કે મુખ્યપ્રધાન ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યમાંથી એક હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે અને એ વચ્ચે મુખ્યપ્રધાનના પદ માટે પરવેશ વર્માનું નામ સૌથી મોખરે છે। પરવેશ વર્માએ દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલને હરાવ્યા। દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન સાહિબસિંહ વર્માના પુત્ર છે પરવેશ વર્મા। જોકે અન્ય 2 દાવેદાર વિજેન્દ્ર ગુપ્તા અને સતીશ ઉપાધ્યાયના નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યા છે। હવે કોના હાથમાં દિલ્હીની સત્તા આવશે તે જોવાનું રહ્યું।